السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع الابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا غادي نشوفوا في لو جروب فيربال غادي نشوفوا لو كومبليمون دوبجي انديريكت. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا قلنا في لو جروب فيربال غادي نشوفوا لو كومبليمون دوبجي انديريكت سي او اي. Avant de commencer, dans deux phrases contenant un complément d'objet direct, comment fait-on pour repérer le complément d'objet direct dans la phrase؟ إذا السؤال الأول avant de commencer هضرنا على le complément d'objet direct يعني رابيل. غادي نحاولوا نعطيو واحد دو phrases اللي يكون فيهم un complément d'objet direct ونقولوا كيفاش تنحصلوا ولا شنو كيفاش تنديروا نلقاو le complément d'objet direct. بالنسبة لي دو phrases أنا حاولت نعطيكم هاد لي دو phrases كما تشوفوا. Nous avons bien reçu nos invités. Nos invités هو le complément d'objet direct رانا مسطر عليه. والجملة الثانية ma cousine préfère la confiture de fraises. إذا complément d'objet direct هو la confiture de fraises. Pour trouver باش تلقاو le complément d'objet direct شنو جا نديرو؟ on pose la question qui ou la quoi après le verbe transitif. إذا كنقولو nous avons bien reçu qui إذا nos invités. Ma cousine préfère quoi? Préfère la confiture de fraises. نمشيو j'observe et j'élabore. Marcel parle à son reine comme à un ami. B. C'est aujourd'hui l'anniversaire de mon frère et je dois lui faire un cadeau. C. Marcel a répondu à Suzy d'un hochement de tête. إذا كما تشوفوا عندنا واحد لي مو تما surligné bleu jaune. السؤال الأول قال quelle est la nature des mots surlignés à son reine loué و à Suzy شنو هادو تيتسماو؟ à son reine groupe prépositionnel loué pronom personnel و à Suzy تا هو groupe prépositionnel. شنو تنقصدو بgroupe prépositionnel؟ يعني c'est un groupe اللي مسبوق بواحد البريبوزيسيون كما تشوفوا عندنا تما a. بالنسبة للسؤال الثاني قالك font-ils partie du groupe verbal ou du groupe nominal؟ واش هادو تينتميو لو groupe verbal ولا لو groupe nominal؟ تينتميو لو groupe verbal. إذا chacun d'eux fait partie d'un groupe verbal. السؤال 3 قال quelle question peux-tu poser après le verbe pour les identifier؟ باش نلقاو هاد لي مو اللي شفنا تما شنو لا كيسيون اللي تنسولو؟ إذا ممكن pour les identifier on pose la question à qui? Marcel parle à qui? Parle à son reine. Je dois faire un cadeau à qui? Louis. À Louis. وممكن نسولو إما à qui à quoi قلنا ولا de qui ولا de quoi après le verbe. السؤال 4 peux-tu les supprimer ou les déplacer؟ واش ممكن نسوبريميوه ولا نديبلاسيه نمسحوه ولا نحولو ليه البلاصة؟ ما يمكنش. إذا on ne peut ni les déplacer ni les supprimer. نمشيو دابا لو جو روتيان هادي هي القاعدة ديالنا. Le complément d'objet direct sert à indiquer sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Elle répond à la question تيجاوبنا على les questions à qui ou de qui ou à quoi ou de quoi après le verbe. Marcel parle à Suzy. Marcel parle à qui? Parle à Suzy. Le complément d'objet direct suit le verbe et ne peut pas être déplacé. يعني ميمكنناش نحولو ليه البلاصة. Elle pense à son avenir. ما يمكنش نقولو à son avenir elle pense. إذا ما يمكنش نحولو ليه البلاصة. Nous rêvons d'un long voyage. Le complément d'objet direct est composé d'une préposition de ou la à ou d'un déterminant contracté au, du, des, etc. Et d'un nom propre. Je m'adresse à Mouna. Ou là un groupe nominal, elle participe à ce concours. Ou là un infinitif, d'un infinitif au groupe infinitif. Nous continuons à discuter, il continue à avoir peur. إذا
كيما شفتو هذه هي القاعدة ديالنا ديال لو كومبليمون دوبجي انديريكت. دابا نمشيو نديرو التمارين. قالك السؤال الأول ولا التمرين الأول souligne seulement les phrases qui contiennent un complément d'objet direct. Mon oncle parle de son voyage à Tunis. إذا غنسطرو عليها فيها un complément d'objet direct اللي هو à Tunis. La phrase B, ramassez vos affaires et sortez en ordre. ما كاينش عندنا un complément d'objet direct. La phrase C, le festival de films de Marrakech a attribué la palme d'or à un film libanais. إذا عندنا un complément d'objet indirect نسطرو عليها. La phrase D, vous pensez à moi. Vous pensez à qui? Vous pensez à moi. إذا عندنا un complément d'objet indirect. Ce portable appartient à mon ami. Ce portable appartient à qui? À mon ami. إذا عندنا un complément d'objet direct. إذا عندنا كاع les phrases فيهم un complément d'objet direct من غير la phrase B. نمشيو للتمرين الثاني. Recoupez ces phrases, soulignez les compléments d'objet indirect et entoure les verbes qu'elles complètent. Les personnes démunies de cette ville bénéficient d'une aide de cette association. إذا عندنا le complément d'objet direct هو d'une aide de cette association. وفينا هو le verbe هو bénéficie. La phrase B. Notre voisine a accepté de garder ma petite fille. إذا ma petite fille. De garder ma petite fille هو le complément d'objet indirect. عندنا groupe d'infinitif. Ou le verbe a accepté. La phrase c'est mon ami me propose gentiment son aide. إذا عندنا me propose وعندنا propose. إذا me هو le complément هو le complément d'objet indirect ولا le pronom. Ou propose قلنا هو le verbe. Je présente des excuses quand je m'aperçois de mon erreur. إذا عندنا le complément d'objet direct هو de mon erreur ou le verbe aperçoit. La phrase E, tout petit, Mounir ressemblait déjà à son grand-père. إذا عندنا à son grand-père وعندنا le verbe ressembler. نمشيو للتمرين الثالث. Recouper complète les phrases avec un complément d'objet direct de ton choix en utilisant la préposition de. Les estivants prophètes de la belle plage. Ma grand-mère se souvient de sa petite enfance. Notre voisin se plaint toujours du vacarme. Ce n'est pas bien, tu te moques des autres. Je continue de bien travailler. إذا كما شفتوا زدنا un complément d'objet direct اللي فيه la préposition de. نتوما تحاولوا ديروا بحال هكا يعني تكون فيه la préposition de. إذا هذا هو التمرين ديالنا الأخير اللي كان في هذا الدرس هذا ديال لو groupe verbal لو complément d'objet indirect. نتمنى تكونوا تفهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمو في القناة معلي إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في الرابط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.